تفاوت نمی‌کنه در کدام نقطه جهان زندگی می‌کنین. عبارت حداقل دستمزد حتما برای شما آشناست. بین اهالی اقتصاد به طور کلی دو نگاه متفاوت به حداقل دستمزد وجود داره. نگاه نخست وجود قانون حداقل مزد رو غیر ضروری دونسته، سازوکار بازار رو کارآمد و عملاً لزوم دخالت دولت و اتحادیه ها رو منتفی میدونه. نگاه دوم بازار رو کامل نمیبینه و فرض میگیره که چون میزان قدرت کارفرما در بازار بیشتر از کارگره، قانون حداقل دستمزد تنها راه حفظ رفاه کارگره. یک داستان هم در بیشتر نقاط جهان به ویژه در اقتصادهایی که تقاضای کار در اونها از میزان عرضه شغل بیشتره تکرار میشه. داستان مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش حداقل دستمزد، اصرار کارگران و تشکل‌های کارگری برای افزایش اون و بهره برداری سیاستمداران از مسئله حداقل دستمزد. یکی از نگرانی‌هایی که همواره از طرف اقتصاددانان مطرح میشه اینه که در صورت افزایش مزد کارگران هزینه کارفرما افزایش پیدا کنه و در نتیجه کارفرما ترجیح بده برای کاهش هزینه یا از بازار غیر رسمی کار نیروی کار ارزان استخدام کنه یا تعداد کارگران رو کاهش بده که در هر دو صورت کارگران شاغل شغل خود و فرد جویای کار فرصت‌های شغلی رو از دست میده. When unions get higher wages for their members by restricting entry into an occupation, those higher wages are at the expense of other workers who find their opportunities reduced. When government pays its employees higher wages, those higher wages are at the expense of the taxpayer. But when workers get higher wages and more civilized working conditions through the free market, when they get them by firms competing with one another for the best workers, by workers competing with one another for the best jobs, those higher wages are at nobody's expense. They can only come from higher productivity, greater capital investment, more widely diffused skills. The whole pie is bigger. There's more for the worker, but there's also more for the employer, the investor, the consumer, and even the taxpayer. 16 سال پیش همزمان با تصویب قانون حداقل مزد این نگرانی در مورد اقتصاد بریتانیا هم مطرح شد. نشریه اکونومیست از منتقدان جدی قانون مزد بریتانیا بود، اما 2 سال پیش مقاله معروف خودش در مورد تأثیرات منفی حداقل مزد بر اشتغالزایی رو نقض کرد. دلیل این اقدام اکونومیست تحقیقات گسترده چند اقتصاددان در رد فرضیه کامل بودن بازار کار و تأثیر منفی حداقل مزد بر اشتغالزایی در بریتانیا بود. آلن منینگ یکی از این اقتصاددانانه. او این ایده رو که افزایش دستمزدها بر اشتغال تأثیر منفی میگذاره با تکیه به پژوهش‌های آماری جدید رد میکنه. پروفسور منینگ استدلال میکنه که چون افزایش حداقل مزد در سطح اقتصاد اتفاق میفته، اثر پیچیده‌تری بر اشتغال میگذاره تا اون که در تئوری و کتاب میبینیم. اثری که هنوز دلایل اون بر ما معلوم نیست. I mean, when the minimum wage was introduced in the UK in 1999, it was very controversial. So it was opposed by the Conservative Party, it was opposed by the employer organisations, and there were people who predicted it was going to be a complete disaster. But it hasn't turned out that way, and now we would find employer organisations and the Conservative Party supportive of the minimum wage, and indeed it was voted the most successful UK policy of the last 30 years. Milton Friedman's view was that the minimum wage at any level would destroy jobs, and the higher the minimum wage, the more jobs would be lost. But I think that the empirical evidence we've got over the last 20 years is that set at a moderate level, the minimum wage doesn't destroy jobs. It probably has no effect at all. And the research that's been done in the UK is just very clear about that point. But I don't think one should conclude from that the minimum wage can never cost jobs. I think if one pushed it up higher and higher and higher, there would come a point at which it costs jobs. But we don't know very much about what point that is because nobody has really pushed the minimum wage much higher. دقیقاً 16 سال پیش در اول آوریل سال 1999
قانون حداقل دستمزد در دولت تونی بلر به اجرا گذاشته شد. در بیشتر کشورها از جمله بریتانیا مبنای تعیین حداقل دستمزد تورمه. در برخی کشورها مانند امریکا نرخ بهره‌وری هم به نرخ تورم اضافه میشه و بر اساس مجموع این دو حداقل مزد هم افزایش پیدا میکنه. I think the most important thing is to make sure that the process for determining on the level of the minimum wage is based on evidence. So, and that it isn't based on sort of just ideological positions or sort of people trying to seek short-term political advantage, that it's based on looking at the evidence on what the effect of minimum wages actually is. I think the Low Pay Commission has a simple principle, which is that it would like to increase the minimum wage as much as possible to benefit low-paid workers. But that has to be balanced against the risk that if you push up the cost of workers too much, that their employment might fall and their unemployment would rise, and actually that you end up harming those people that you set out to help. So the Low Pay Commission typically tries to balance those two objectives, and it does that by commissioning research on what the impact of the minimum wage is on people's earnings, on unemployment, on employment and so on. And then based on that evidence, it comes to its recommendations. So at the moment, it sort of recommends every year the minimum wage should go up by about 3% or something. حداقل مزد در بریتانیا برای افراد 21 سال به بالا ساعتی 6.5 پوند یعنی معادل حدوداً 32500 تومان در هر ساعته. کمیسیون حداقل دستمزد یک نهاد غیردولتی در بریتانیا مسئول تعیین میزان حداقل دستمزده. این کمیسیون متشکل از نمایندگان کارفرمایان، کارگران و اساتید دانشگاه است. The Low Pay Commission has to look at evidence on what is the effect of the minimum wage on people's earnings, on employment, on unemployment. And then on the basis of that evidence, it makes recommendations to government. And the government then considers the report and it decides whether to accept the recommendations or not. And virtually all the time it's accepted the recommendations. فرمول هر کشور برای تعیین حداقل دستمزد با کشورهای دیگه متفاوته. با این حال بسیاری از کشورها از موفقیت بریتانیا در این زمینه الگو گرفتن. حال پرسش اینجاست که درس‌های برآورد حداقل دستمزد در بریتانیا برای ایران چیست؟ In terms of what lessons we've learned from the UK experience, I think first of all it's that you should have the minimum wage at a sort of reasonably moderate level. So in the UK it's probably a bit over half of average earnings. Secondly, that I think that the level of the minimum wage should be based on sort of evidence about what is the effect on the economy. So it's better if it's not simply the politicians deciding on the level and announcing it. It's a very easy policy for politicians to announce because it doesn't actually cost anything. They just have to say something. But the other point that I think is important is that if you're going to have a minimum wage, you have to be serious about it. You have to make sure that it's enforced. And in the UK, we haven't had too much problem with getting employers to comply with the minimum wage, but we have had some. And there's some evidence that those problems are getting slightly bigger. But in countries where often the informal labour market is bigger than in the UK, where often regulations aren't all followed, it's important to make sure that the minimum wage is actually enforced properly. Otherwise, it isn't fair on the employers who do actually pay it. If some other employers down the street are being able to get a competitive advantage by ignoring it. نزدیک به نیمی از شاغلان ایران بر مبنای قانون کار حقوق میگیرند و پایان هر سال در انتظار تعیین میزان مزد هستند. جلسه تعیین حداقل دستمزد در ایران به طور معمول ماراتونی است طولانی. دعوا و ترک جلسه هم بخش جدا نشدنی از این رایزنی میان دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، دیگر کارفرمایان و نمایندگان کارگری است.
میزان حداقل دستمزد در ایران برای امسال طبق رسم معمول قبل از عید تعیین و با رشد 17% 712,425 تومان اعلام شد. 17% افزایش پیشنهاد دولت بود و در نهایت مورد توافق تمامی طرفین قرار گرفت. 609,000 تومان سال 93 رو به حدود 712,000 تومان، بیش از 712,000 تومان افزایش بدیم. درخواست کارگران اما افزایش مزد بیشتر بود و دلیل اونها هم منطقی. کفه هزینه خانوارهای کارگری در مقابل درآمد اونها سنگینی میکنه و قدرت خرید اونها طی سالهای گذشته به شدت کاهش یافته. اما داستان حداقل مزد تنها این نیست. سر و صدا و قیل و قال بر سر حق و حقوق کارگران تا حدی با انگیزه‌های سیاسی هم به راه میفته. بسیاری از اقتصاددانان ایرانی بر این باورند که در شرایطی که در کشور تعداد افراد شاغل در اقتصاد غیر رسمی بسیار بیشتر از اقتصاد رسمی است و دستمزد افراد در بخش غیر رسمی پایین‌تر از حداقل دستمزد، چانه‌زنی بر سر افزایش حداقل مزد بی‌معنا و ضد اشتغاله.